Hi guys, for today's video, so today magditag my restaurant. So let's go guys, let's play my restaurant. So yeah, magdula na tayo skin, nagpaabot na ito ang customer. So yeah, okay. Okay, thank you guys. Okay, nagpaabot na sila. Okay, let's go. So kung sa mo inyong order. Okay. Okay, so maghanap hala sa ito guys, kung silang okay. Okay. Kita ko sa ito sila books. Kung silang i-order, okay. Books, okay. Ano. Okay, ang saan i-order guys? Okay. Ayan, ito saan ihatag? Ay, okay. Okay. So, magluto ta. Okay, so, mag-cook ta karon. Okay, let's cook guys. Okay. Okay, magluto ta karon ng kadaw guys. Let's cook. Okay. And, like, ginawa na ko, kuan ba karang, ginawa na ko, karang, mga cook good na game. So, ako na siyang gilula kay, yes. Di mo makug-cook na lula. So, ito na siyang lula. Okay. Okay. Cook. And, okay. And, okay, ihatag sila ha. Okay, serve. Ayan. There you go, ma'am. So, pabot sa wala pa ha. Pabot ako, guys. Okay. Pizza. Okay. And, ito ito ihatag. Okay, si Arrow. Ay, sabi mo sa pizza. Okay. So, enjoy your food. Enjoy lang silang food. Okay. Okay, enjoy your food, ma'am sir. Okay. So, magluto pa tayo. Kinapaday. Okay. Okay, kasi gusto okay. Like, kailan na money. Thank you sa kwarta. Okay, pati ay. Okay, na kwarta guys. Ito na siyang kwarta. Okay. We have pila ka kwarta. Ito na sa delivery. Ayan. Okay. Okay, we have 390 coins. Okay. Okay, na kay customer. Dili na mo. Okay. Okay, isang pizza. Okay. Okay, kay boss. Okay. So, magluto pa ka? Okay, ay mga customer. Okay, let's go. Okay, so magluto ta guys. Let's cook. Madali ta. So, madali ta guys. And then, ito pa customer. Wala na. Okay. Okay, sila lang ito lang nabili mo guys. Okay, thank you, sir. Okay, hugas na ako. Malamang. Ako di hugason. Okay. Okay, na si boss. Okay, kung sa mo boss. Boss, sir. Okay, nagkarta dito. Okay, and yung mo, sir. Okay. Paano nga pizza? Okay. Wait lang, sir, ha? Last wait lang dyan, sir. Okay. Okay, thank you sa kwarta. Thank you. Okay. Ayan, magugas ka. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Balik dahil. Balik. Okay, nakay customer. Okay. Pizza mo dra, sir, ma'am. Okay. And, okay. Okay, pabilis mo naman sa inyong order. Okay. Dahil itong customer, guys. Okay. Okay, wait lang ha. Ito yung food cake. Hakin nag-deliver. Nagluto. Right, customer. Okay, customer. Hakin nag-pizza.
Kita na pizza. Pero kung pizza. Makita na pizza. Ay, okay, kay sir. Okay. Enjoy, sir. Enjoy sa food. Okay. And, okay. Kita na pizza. Okay. So, okay. Kita yung burger. Tara, okay. Uy, kambal lagi sila. Kambal mo. Kambal sila mo. Okay. So, ang tingnan ko guys. So, tingnan ko yung kambal mo. Iba parehas lag na. Parehas sa kapit. Okay. Moderate adit sa tulis. Focus at tak. Kaya kaya atong gitinda. Kaya kaya atong gitong luto. Okay, let's focus ka. Ay, okay. Okay, ara sir. There you go, sir. Okay, natin customer diri. Okay, halag customer na ko ay. Oh, okay. Halag ko customer guys. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bisihan ako eh. Okay. Okay. Okay, wait lang sir ha. Ma'am. Sagot ako. Let's walk now. Let's walk today. Okay. Okay, thank you bayad. Thank you. Okay. Wait lang. Okay, na customer. Okay, tungkol to sir. Tungkol sa. Okay, paabot ako yung pan. Let's get sa pizza. Okay, here goes here. Okay, kakin sa name gusto siya. Spaghetti. Spaghetti ni. Ito mo. Okay. Wait lang, okay. Kaya ko ma'am. Okay. Okay, thank you sa bayad. Hi ma'am. Okay. Okay, nag-group sila. Nag-group lang ba? Sila po to. Nag-group lang ba? Okay, enjoy lang mo guys. Enjoy lang mo sa aking food. Akong baliga. Okay, dating bumalik guys. Diba? Labas lang. Okay, uwi sa pagluto ha. Tapos kayo. Diba? Tapos ito yan. Marita ngayon ako ano. Maliga o mga store. Store ba? Mga ano. Okay. Part naman. Okay, we have wait lang. Okay. Kita po. Okay, atong kwarta kay 655. Okay. Kita po na. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you sa money. Enjoy. Okay, pili sa ma'am. So, mga ma'am. Pizza. Or, okay. Okay, so sa customer. Okay, na. Okay. Na lahat ng customer guys. I think guys, mag-agree na going to beat atong video. So yeah, please enjoy this video. So bye guys.